Tibrasharno muthangani bagui buini yakni fionani owan songmantui juda juda bodol songsoi choba khlai tongmani nukjagini tongo kwbangma regional bodol rok joto regional thungrung bodol rokno choba khailaio baksani ba langma ba ari lango joto bodolsi tibrasharni bagui hamkrai nayo hinke tangi khoroksa bodol te khoroksa bodolni sakao koksil chalai tong tabuk sumo asimani nukjakha tong kosong lokoroni simi chengai chinai nuroni bukhao sangrosalo IPFT Tipra hani kasko Binoy Deborma koktuma thumnaroni panda khai omo haikeno koksil chaka IPFT Tipra mothani sakawa bo saka Tipra sarno fiongnani bagai kedengma jora romboi choba khai phailaimani ajorabo tabuni ol mantri hayakeba IPFT ni ojoma NC Deborma no samani Tipra sarno tathoki dihinai afro mungsa kho khingyawo siring siring tongo hinai koksil chaka IPFT bodolo puila puila khai Tipra sarni hamkrai khainani porjepot kok sawoi hapango phaimani fiaba habango fai mongsa khlailia achuk thai manabagi simisi kok kaham kaham sawini kok siljaka te kaisa bukhago bote bosaka tabuk edisi hapango tongnai hayakeba Tripura mothani ojoma bobagra Prodot Kishore Maniko Deborma Tripura land kok thaino hijack khlaiyi Tripura thongni bagai kok kaham kaham sawi edisi hapango phaika phiaba oroi poroi khai tongo Tripura sarong thokai tongo turuk turuk hinai kok siljaka bote bosaka bobagra Prodot Kishore Maniko Deborma ani sai cherai bo mongsa political saimia Lok Sabha Purobo haino bini baino asomsa to buchariwo songbariwo haini bagino Tripura sarongno hojak tongnani tei bubagrano Greater Tripura land tei shirai shirai khainani bagui kok saka IPFT Tripura hani kasko kokungkha tabuk Tripura land demand no tiyoi ba Tripura land no issue khai sini Tripura saroni যারা জাতিনি হামক্রাই নাইয়া শুধুমাত্র পাওয়ার খাইনি বাগৈ বরং আপনি ইস্যু খাই পাওয়ার ভাই সপলে অথচ ফাইমানি পরে जों एकदम प्रत्यक्ष प्रमाण माखासे बर ত্রিপুরালেন্ডनि बागैया ত্রিপুরাসাनि बागैया শুধুমাত্র নিজেনি স্বার্থ সিদ্ধি এবং মন্ত্রী জানার বাগै ভাই সপলে বনি বাগানো তিনি ত্রিপুরাসারক জনগণ বুঝিছিতন শুধুমাত্র ইস্যুটি সময় বাইয়া আ ইস্যু ন ইমপ্লিমেন্ট খাইনানি বাগৈ যে স্ট্র্যাটেজি যে ধৈর্য যে স্বার্থ ত্যাগ যে কুবুই আবরো খাইজে অন্তকা তাবুক নিনি বই বিশ্বাস খাইতন খাইয়াতন 2009 সালে যখন ত্রিপুরাল্যান্ড ইস্যু খাই আইপিএফটি পুনর্গঠন উংখা তখন তাবুক আনি লগে গরি বুদ্ধ দেববর্মা আগে সিএম চাই থাকা ব যে জায়গাবান দংথুন ববাইকনি খেয়াকই পুইলা সেগাং বন বন বিনি বিনি আরো থাঙিয়াকই এনসি দেববর্মা बहुत आखु को करा एनसी देबबर्मा प्रेसिडेंट बारो गइचों फाइदि कुताई कोनो मंत्री तंत्री लिया एमएलए सिप लिया निजिनि स्वार्थ लिया त्रिपुरा सरक पाइनानै दंखा बंनि हा पाइजाक बरक पाइजाक बंनि अ हा पृथ्वी साखा तंनानि बागै जे जे दरकार दांमानि आबोर बंनि आगो कुरिखा যেমন রাজনৈতিক ক্ষমতা বুঞ্জাগো থাং সক্কা নিনি অর্থনৈতিক ক্ষমতা বুনিয়াক থাং সক্কা বিচার ব্যবস্থা বুঝেশুনে বিচার ব্যবস্থা বিচার খাইদিছিরা বুন বিচার থাং সক্কা নিনি সামাজিক পরিকাঠামো আবো করিখা নিনি আবো সারাবো নিনি পুলিশি ব্যবস্থা আবো চিনিয়াও করিখা জহত্তনে বুনিয়াগো থাং সক্কা হাক মাখা বরক মাখা এমত অবস্থায় ফাইদি এডিসিনো সিমিংফানো আবলে চিনি মেজরিটি দংখবলা जों ত্রিপুরা সা আপতি হিনই খাইলে মানসি আজরাও কিন্তু আপনো দাইবাদ খাইয়া কয় যেটা ত্রিপুরাসা যত ত্রিপুরাসা সানা আমনো আদিমান্ন আমনো একমাত্র বাজিনা লামতং হইনই আপনো দাইবাদ খাই
NC Deborma ani daku bokra boro phai monti cha phaikya bonang bo gositon gosiaton 2016 2015 2017 গাড়ি একসঙ্গে থানায় করে বারেবার কোনো অপকসা কাম নং ত্রিপুরা সারং বাই তাই ডিপ্লোমেসি ত্রিপুরা সারং তাই বিশ্বাসঘাতকতা তা খাইছিতন বা আনো বুকাহিনা বো আফুরু কিন্তু 3 বছর পরে তাক এমএলএ পদতিয়া খাইকা পুন আপনি খানালাহা নিনি সমস্ত এডিসি অঞ্চলনি ইয়াকুংনি হা আবো তাক সরক থামবাইকা করিখা ইয়াকুং বসংনানি জায়গা ফাং করিখা বুন আরো যারা থাং সবকা বরক সাইয়া বন থিং ট্যাং হিলাইयो আগি কিন্তু আংলে খা খাইयो শুধুমাত্র নিজেনি ইন্টারেস্ট নিজেনি সেলফ সেন্টার আবুন বাগিনো তিনি বরংনি মাহাই দশা এবং বুংনি পলিটিক্যাল কোনো ফিউচার করি পলিটিক্যাল কোনো ফিউচার করি বুংনি তাবো আপনা হাইজ্যাক খাই তাখু কুসু প্রদ্যুৎ দেববর্মা কারণ মো বয়স আনি 63 বছর চলি দङ কিন্তু তাবো 63 ইয়ার চলি দङ বসারা ছানা থাঙ্গাই বসাই বাক্সাসি বো ফই তাবো আতিপ্রালনা হাইজ্যাক খাই গ্রেটার ত্রিপুরালায়ানি সাবাইয়া এবং এডিসি ইলেকশন জায়গা জায়গাও মধ্যে ক্যাম্পেইন খেগা যে যদি ত্রিপুরা মধ্যে ক্ষমতায় ফিগাকাই আং আরন সিএম নাই जों थानसासे सानो थानसां बायदि थानसां गै जोंथिन अधिकारन मामायनाय कक साइ फाइ सफैया फाइ दाबो तामनुखा एडिसि क्षमता फाइ सफैया बजे विभिन्न जगह प्रेस मिट नरबो खोनागोना प्रेस मिट दगो कैंपेन दगो सामानि आं सीएम नाय आं एडिसिओ सीएम पुसनि एकटा मर्यादा सम्पन्न एकटा पुस आ জায়গা যদি অসই মসই বর্ণনা রেখাঙ্কাই আপনি মর্যাদা কমো এবং বইনি যে অ্যাক্টিভিটিস সিএম হিসেবে আবুবো করিম থাম যখন পাওয়ার অফ ফাইসো পই যখন সিএম পোস্ট নাহালিয়া আপ্রকাইন সারা ত্রিপুরানি জনসাধারণ লোক ফ্রাস্ট্রেশনের বুকিখা দুঃখ নাঙ্গাক বাইখা जों তো মধ্যে বাকি মথানা ভোট দিবাইয়া जों तो बनो सीएम नायना बक्से भोट दिमानी आरो हयते आं बनो प्रद्युत आनी ताखु कुसो प्रद्युत न साना नायो ब एक नम्बर বিশ্বাসঘাতকতা জনগণ বাই আপর হইতে আরম্ভ খাই দিকা তাবো বড় ফাই প্রায় 2 মাস সংখা লাস্ট লাইখানা 2 মাস ক্ষমতা ফাইছো হই মানে ब जागा जागा सामान दङ जों যদি ক্ষমতায় ফাইছো হইখাঙ্কাই প্রথম অধিবেশনাव কাউন্সিলनि आ जागाव निने ग्रेटार ত্রিপুরাল্যান্ডनि बिल पास खायनाय आ कक साला दङ ओमफ्राय गत जुन मासनि इको बेसि दिन तिनि 1 तारिख जुलाइसे 24-25 बंनि काउन्सिल ओंखा ब तारिखो पास खेनानि आ बिलो दंनाय 2 नम्बर बिनि हेडलाइन दंनाय ताम बागै पास खेनानि इक ओ जगावो जखन पार्लामेंट तो सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल पास खेपुरो आपुरो बिनि हेडिंग तनिखा दि सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 नम्बर 47 आपनि हि एकटा बिनि हेडलाइन मारु आबुंखा ओ जगा कोनो हेडलाइन करुई बपुर तांग नै करै एरपर के 2 नम्बर गिंगा बबत ब साबु बे पास खायजागनाय आबो सास दङ ब काउन्सिल बे पास खायजागनाय काउन्सिल पास खायजागनाय स्टेट नि एसेंबली पास खायजागनाय पार्लामेंट आबो स्पष्ट कै मास होयो एवं आबुनि परे थांगो आबो ब तारिं सिमे इमप्लिमेंट नाय आबो मास हो साजा कर कोनो साजा करै सोदमने जों नायो आबोसे
আবো জনসাধারণ কাহাম কে বুঝে না না একটা বিল বা একটা রেজলিউশন প্রপোজাল বা একটা বিল বিল যখন নিনি পার্লামেন্টে কাও যখন নিনি অ্যাসেম্বলি কাও যখন কাউন্সিল কাও আবো ইন ডিটেলস মাস ইউ নিনি আবো যখন নং বাই বেখানো তারিখ লিখা হেডলাইন লিখা এরপরে খাই নিনি সাবো পাস খেনে লিখা এরপরে খাই টাম ব্যাপারে লিখা বুফুরু আবো নিরংনি দাবো ব সামন্ত जोंबाय दीर्घदिन आलोचना खेलेकिया आं तो 8 तारिख पर्यन्त मठाव किन्तु बेनि तमुं चामुं बेनि जे डिक्टेटरशिप बेनि बादे থেকে বকক সাইমি তাম নুখাইবা একটা রেজুলেশন পাস হনখা আও जों तिब्रासारो ग्रेटर तिब्रालेण्ड नायो जों सानो ओ जे बरक पास खेले माने रेजुलेशन प्रपोजाल से किन्तु आबो तिनि तामनि मा साखाय बा जनसाधारण साइमा सितन अच्छा रेजुलेशन बाय बिल ताम डिफरेंस दं रेजुलेशन बाय कासे अबनो साना बागे न तिनि रिमाने आं जाते करे नरक द्वारा और नरक समाजे विभिन्न জায়গা থাকে জায়গানি বিভিন্ন থাকে বিভিন্ন খবর কালেকশন হয় রক এবং বিভিন্ন ঘটনা রক সাইমানে রক নংনি মাধ্যমে যাতে জনসাধারণ সাইমান ন কখনো তাবো রেজুলেশন পাস খাইকা প্রপোজাল পাস খাইকা যতন আবনো ও মোবাইল বিল পাস খাইকে সাইদু তাবো রেজুলেশন বাই বিল নিতাম পার্থক্য দं রেজুলেশন খাইनखा কিছুয়া শুধু মাত্র সালাইগা नों दिनै आगातला थाना दे आगुलि थाना दे फाय थानाय आबोखायनि रेजुलेशन जों थानाव थानाय किन्तु যখন बिल पास हेगाय आबोनि कतगुला नियम नीति दं आबोनि नीति नियमखौ आंते स्पष्टकै साना बागै बिल पास ब बिल नाहामान दुदा आबों स्पष्टकै सैमानैसे आं साइमान दङ जों तिनि तिब्राहा साइमान दङ पावर फैनाय बेनो जों दं बियो मत तिब्रासानि बागै একটা বিরাট ধ্বংসনি কাসনাই তোমাকে তিনি কোনো পক্ষ না দंबिया তাবুক যেমন আইপিএ তিরক এম সিসং মেবার সং কোনো পক্ষ না করি বড় সাইমা কামু ম যে প্রদ্যুৎ যেটা দরবার খাই দংমানি বড় সাইমা কামু সারা গিয়া বড় আবু খাই ফিমান দङ আবু নাই তাবুক नोंबो प्रसेस इ आबो खाइनाय खाइगांगे न आरो नियम दं आरो काउन्सिल दं आइन खाके आबो 4 उइक संगे नों राज्यपालनि आरो मा रहनाय राज्यपालनि आरो रहबाय खांगांगे आबो जुदि राज्यपाल माने तो राज्यपाल खा स्टेटनि असेम्बलिनि जिनि कतर चीफ मिनिस्टारनि कखनो जे काम खायो आबो न बुजिना नंला किन्तु राज्यपालनि बसयचे किछु खाइमिया যদি আ বিল এসেন্ড খাগাই সম্মতি জ্ঞাপন খাগাই তবে না আবো এগে ওর নিনি যেহেতু কোনো পক্ষ গিয়া এবং রাজ্যপন্থানিব সম্মতি মানানি কক গিয়া এবং যেহেতু ত্রিপুরা রাজ্য নিনি ওয়াসা বাং থাকা আ জায়গাও বিনি কগনি বদাব সামা মতে যদি বাবা নির্দিষ্ট কিছু সাথে বিল সানা নাও কিন্তু তাই নিনি ল্যান্ড আংখা বসি কো ত্রিপুরা ল্যান্ড আংখা तिब्राहिनी कोनो लैंड दं तबो बग्रेटा तिब्रालेण्ड सानु बगि समग्र नन्दनगर निनि कृष्णनगर मम एरिया आनि ग्रेटर तिब्रालेण्ड तंगनाय नि बहा स्पष्ट कै मासानाय किसु करि न तो काबा खिगा दिन न एडिस थांजाक 24 25 हेदेबा सुद्रां म এবং म बिनि बागै बिराट एते बिपरजय ग्रेटेस्ट डिजास्टार बिन बागै একটা ডিস্ট্রাকশন তো ফেনে ম যেমন এন সীতাবর্মা বর্মনা পাহাড় ত্রিপুরালেন্ড আতেরি বারবারই থাকে কিন্তু উখাই নাই আপনার জনসাধারণ স্পষ্ট করে ছানা দম জনগণ রমনাহা কাজে বিনি কর্মীর হাও ত্রিপুরালেন্ড মাগাই কিন্তু 1 বছর যায় 2 বছর যায় 3 বছর কি শুনিয়া তাবো খাই শূন্য আমিনো তাখো প্রদ্যুৎ বাই আনি কোনো ব্যক্তিগত কোনো ক্লেশ করি
bini kahani bagi sana nai bo 25 তারিখ যেটা রেজলিউশন পাসং থামানি আবু কি বিল নাকি প্রপোজাল এবং আবনি রেজলিউশন নি বসে এফেক্ট দं বিল নি বাহাই दं আবো স্পষ্ট করে সানানো নাই সায়াকে কিন্তু বিনেন বনো দেরা নাই জনসাধারণ বাজেন মিটিং মিছিল খাইয়া কই ছাকাচিনি ত্রিপ্রালিন গ্রেতে ত্রিপ্রালিন বিল পাসং খাইনে জনগণ আশা খাইনে যে আও উনখানে নাই 1 বছর থাকা ইয়া 2 বছর থাকা ইয়া এবং বাদিনো যখন নিনে কাউন্সিল নি আর কক সাবাই কই যখন ফাইসো পাইও বা একটা বাইরে একটা মিটিং খেয়ে দেবা খাই গিয়া আদিনো 18 মাস সময় দিয়ে দিন अब और तो तमो वो तेज न हर जग तेज ने इलेक्शन आजा थांगे बो निने एमएलए चावई आरो मंत्री जाना स्टेट तो 18 मासि दं मै आंगे काय गाबोन जगन तक संगे सामुतानाय नाकिनारनि आईपीएफ टिपा हांगोन आलादा के सामुतानाय नताबो आबुनि बेपारो आं साना नुयो जों कबे गरीबा वाइसा जोंनै जावै बोसोरखौ कबे खुसरखौ गाय दइसिनो जानानै किरो होननाय जों बिराद कै चिन्ताखै देगा एनसी देबमा जखन तिब्रालेन डाइभार्ट किलां थांगा आं बारिबार साजाक चित्त देबरमा ताबुक देदे याम दाइ दंनाय बनबो साजाक बुद्ध देबरमा ताबुगाय सिरिं आचुक दंनाय बनबो साजाक जों गिजा अबजार्भ मा थाइनै वेट मा थाइनै कारण वाया जावै जों उनको मान थांगा नों बनो ताङै मानो होननायबा अ तिब्र सामग्रिक जे सिचुएशन नों बबाय जागा थानांगौ आर থেকে সময় লাইথানাছে যে মন্ত্রী মেবার কুমার জমাতিয়া সরব যে 2014 नि 10 नि পরে যে আইপিএফ ফাইনাল পর্যন্ত দবগে হেন কক সামানি আপন তিনি নি রিঅ্যাকশন তামছ रिपीट काबू कहा व्यापार हो तो आं तो मेवार एवं एनसी बादे आईपीएफ की ताबो लीडर वे कॉक सलाई क्या नरो जेबे पे कॉक रिखा क्यों तिब्रालेन बागी दंगो तिब्रालेन उतिने नाहामु तिब्रासेल में ऐसा तुम संग्राम भाई थाने फाइट केने संग्राम केने कॉक सामने एबो ताबो 3 বছর পরে निने स्टेट रे तो क्षमताई दंगै एडिसी निने लोकल निर्वाचन सम्पूर्ण बे साबुन खामानि आबो ताम इसारारि दंबा दुटकी 2 বছর खदामुनिया अब की जों नाहार दंनाय बिरोधी दल नाहार दंनाय बना हायनो जा बिनि सारि सिरिखबि आबो मैया एबं नों अरताय दिसे कक सारा मुजुंगा তিনি জাতি গোষ্ঠী তাবুক যে তিব্রাসা और एक दिन राजत्व चावई मेजरिटी इंगै बिनि शासन बिनि समस्कृति दं और पृथ्वी हासा कुन जगह गई खनि जिनि हाउ न संगा लगिस दंगै माइनरिटी थाङै आबै मदि तिनि बुनोबो निबसन माने অপ্তি সময় শোষিত বঞ্চিত মতলববাজি খাইয়া কই লোভনীয় কক সাইসায়া কই তিব্রাসান থাকে বানি এমন সে তিব্রাসান কিছু করিয়া ওরা যদি নং শুধু ক্ষমতাই ফাইনান্সিং গ্রেটার তিব্রালেন হিসাবে যায় আবু জাতি আবনি কিন্তু জাতিনি বাগি বউনি নিজেনি বাগিব সাংঘাতিক একটা দুঃখজনক ব্যাপার এবং ধ্বংসনীয় ব্যাপার নয় মো নাহাটাই দি নরক স্টেট গভর্নমেন্ট এনসি দ্বারা পরিচালিত ক্ষমতাই তংকু এডিসি লোকাল ইলেকশন বুঝলেন এডিসি লোকাল ইলেকশন ঠিক আবো কিন্তু চিনকি প্রাসান্তবাদী যারা নেতাই না আতাই নাই যারা রাজনীতি এখানে নাই আবো বরং একটা অ্যালার্ট খেয়ে দিমাসে বরং একটা সংকেত দিয়ে দিমাসে তিব্রাসাবাই খাইনা আনকাই नों जतटुकु मानो जतटुकु खाइ मानो आसों साथि दे
tabuk bili thai goro thansa ini boleh sang thanjang kha no khel khai nei kintu Lok Sabha election thansa hi phaiga thanjang laika jongdon thanjang laibika Product ni bibi borbo dongkha borbo chaka rajniti bai kichu kri phaike bono purba suniri dikha abo সাংবাদিক ব্যাপার বকুনো রাষ্ট্রীয় কোনো লিংস করি বিনি ব্যাপার সানান থাইয়া আবো তো থানচানে একটা থানচানকে যারা রাজনীতি খাই তো নাই যারা মত তীব্র খুব কামে সাইমান নাই চিনি বড় দুঃখ কষ্ট সাইমান নাই বড় সুনঙ্গ চারি বরং বিয়াং তুই ফ্রান্স তংকে ইংল্যান্ড বড় তং বরং তুই বুঝারি আব কিন্তু ত্রিপুরা সরব মানে না জনগণ মানে না ओमफ्राय थानजा बोले दामो थानजा तो जोंबा दसन जोंबो फाइबले दसन हेदेबा थानजा हिनो ना नायदि प्रतिति जाति गोष्ठीनि न बिनि हा दङ बिनि बरक दङ आबुनि নিজস্ব मुख्यमंत्री दङ आसामाव आसामिसनि मुख्यमंत्री संनाय बर चिरकाल थानाय बिहारी रक्तास थानाय बनि जाति गोष्ठीआव बिहारिनि थानाय जागाते के बारो थानाय मुख्यमंत्री वासा थांगिया बा गुबुन जातिनि थांगिया आनेनि उत्तर प्रदेशनि बरं नाय निन पान्जाबनि बरको पान्जाबिनि नाय खाय रिजाग मानि आ जागावो निन जे बेसिक प्रयोजन आबो शेषन कारण ताबुनि दिनो मुख्यमंत्री राजा बिनि कौनो लास्ट कक नांगौ आबुनि बागिनो जों मते इंलाइलिया एडिसिबो जों যখন नंगौ 7-8টা বিল রহজা গিয়াল অর ভাগিনো বঠাক থাং এবং চিনি ত্রিপুরাসানি যে যতদিন পর্যন্ত নিজস্ব মুখ্যমন্ত্রী মাই হাসা পর্যন্ত जों সংগ্রাম খাই থানাই এক নাম্বার তো দুই নাম্বার ও তাই সাইথামানি প্রদ্যুৎ কিশোর দেববর্মন মানখানি চিনি আবেদন नंगौ বিল বাই যদি রেজলিউশন পাস খাইমানি आबुनि पार्थक्य स्पष्ट खाय जनगण सबाय नांथों बिनि काहामनि बागै न बल खेलम जागनाय नों अरबा ओइको एनसी देबरमा बमर बाहार तिब्रालन बारिखा नों काउन्सिल थांनाय नों ग्रेटेन बारिसिका एंके बा जनगण बा खाइनाय नाव तीन राजा मानबने आबो किन्तु परवर्ती समय बिनि बागै डेन्जार थांगो गाय आसुं कक दंसिनाय जों त्रिपुराहा जातिनि बागै जातिनि हामग्रानि बागै जातिनि हाना नारना बागै जातिनि बरना नारना बागै जों नखौ खिबि थांनानै प्रस्तुत जों हाजिनाय आबो बरं हानि थांनाय आगो चिनि जेता जों जेहेतु अबन बागै से चाकरी बाकरी तिया खाइ आकoi नरंसिम खाइबा गमसिम खाइबा अबन खायना बागै जों प्रस्तुत आबन दं मा सावनो नों मा दं जों साना नायो ओमफ्राय दाबो बन बास्तव नों इमप्लिमेन्ट खाइमै अथच नों जनसाधारण बुसु खाबाय खौ बखेनो लिरि ह जों 1-1.5 বছর नायनाय मनाबो दरगार नांखाय जनसाधारण बुथारफासिनो जोंनो तबो कबि कमनो मा साख्लायसिने आपसि कखाय एगे मोटामुटी नंनि माध्यमे चिनिक आसनो जों दा नखलायसिनाय दाबो जेबो खेला चलि दं ত্রিপুরাসান लय आबोते खेला चलिनाय रिजागला এবং চিনি ভবিষ্যৎ কর্মসূচি जों পরবর্তী সময়ে ঘোষণা খাইনাय आबोतो आइनगो तिनि आसनो चिन सुमु दं किसा बबगा त दिस चमन सिगां ब सीएम नै छेदन कि ताबो जे प्रेजेंट जे सीएम तो नं सैटिस्फाइड ना सैटिस्फाइड ताबो जे प्रेजेंट जे सीएम तो मन শুধু আনিয়া জনসাধারণ সে ফ্রাস্ট্রেটেড ত্রিপুরাসারক যে জনসাধারণ ভোট হনায় বিনি পক্ষতে অন বিহাফ অফ দ্য কমন পিপল আন সাইড অনলি দ্যাট they are not satisfied they are frustrated ini খুবই দাসি দিকে ওকে আবনো जों साननाय नों तांनि বিশ্বাস गाथाव दा मा खाय জনসাধারণ তিনি বুঝিছি
bobini koknare gya Pradyut Debbarma nung CM nangko CM khakai ning jesapang tu nung CM khakai ni je official jeta by virtue of the post CM nang thangi Delhi dorbar khaino kamu khaine se juda ungnai se juda abu to ungya orotai kisa kok sana ko o jaga wo nini tangi bongya party no president ngya arab CM post dai hai nei salai thani buisi mai ja bo ti ap khai ko और चीनी तीनटा कॉक टंगो जगह वो एक नंबर खे वो बहुत ही चालाक बिजली खोकचा नहीं दो नंबर खे वो बहुत ही बुका तीन नंबर खाई बिन हो तो एक तक किसी नहर मुंग टंग जार खुले बो और खाई खाई धोरी धोरी ना सुई पानी माह एक बांगा टंग आ तो रम नहीं किंतु तीनटा दांगथुन आहाई टंग সুতরাং তাবুক যে ও সানাই দ বতিয়া ঠিকা খাই মানে নন জনসাধারণ হামদে বুঝা নিনি কোনো পলিটিক্যাল ফিউচার করি আম বড় কিন্তু যেটা সুজা কথা আং সুজা সানাই সুজা কথা নর যদি ওরা তো সব কিফিল মাফে না গাই কতাল ফেস না নাই সংগ্রামী বরক না নাই এবং ও যে ননি লাঙা ফাঙা যেটা ননি গো আর ইনভলভ করি তো না নাই जों 2017 फाइमान इंगो तांबा चीनी भविष्य को साना लामा दंला जों साइमन दंगो दाबो मेबार मंत्री जाना नंगिया दाबो नि नार प्रशांत एमएलए नंगिया बुझिखदे कारण जोंनि संसार हिंगिबा जोंनु खाजे चीनी कक नांलिया एन से देबो बिन थाने प्रेसिडेंट रां बिन जाना थुम दैसा आरो बखाय थांमोन आईपी2 बंगाबो भविष्य थिकरिखा बुझिखदे Antega sungmangkai tabun je present je CM nati edition abon tin laut IPP te paham bokak tei sabono dinane bang nau song. Pobagna dina bokak song. Na chong to sposto kok ble bob nini Pradyut takho Pradyut boto bini campaign bini press meet joto jagana sagade CM jodi motha ক্ষমতা পাইছে CM ang nongnai এবং নন স্পষ্ট করে সারা নাই স্টেটও যেমন একজন মুখ্যমন্ত্রী ব ফানগরি যে সাবাংথন আর জায়গায় এডিসিনি ব মুখ্যমন্ত্রী বাই বাকসান সমান সমস্ত যেটা ক্ষমতা তোমার যে আর অনেক হ্যাক এবং হ্যাক যদি নিনি বলিছিলে ওই থাকা গাই হ্যাক যদি বলিছিলে কম থাকা এটা এক বিশ্লেষণ দিয়ে চলিয়া আবু চলিত 3 নম্বর সংবাদে কক সেটা কারো কতগুলো বড় তঙ্গ মানে ফানাইয়া আপনি যদি বং দলি ব্যাপারটা তখন অনেকে হিংসিত মানে নাই আরে চেক চেরাই কোয়েশ্চন কা আবুনো নঙ্গি গ্যাডিসিন দাতি প্রলেন হি না সমগ্র তোমার প্রলেন আত্তা কাইসা যদি তঙ্গ যদি ত্রিপা মানে বতা নিন গুলো লেন সেগ্রি কই নঙ্গর গ্রেড আরং টংবা তাং নিন যেটা নংসং মানি আবো মাদা মান আইছি বল না আবো খাই বিরাট সমুদ্র বিজং থামানি কই নিন কোনো বারণে প্রধানমন্ত্রী সিং ইয়া করি ইয়া প্রদ্যুৎ নি তো বাদ যদি আপনি ইন্টারন্যাশনাল পেপার উঠা কাবলে লেটার অফ ইন্টারন্যাশনাল হ্যাঁ নয় নয় ইন্টারন্যাশনাল পেপার বকে নর হাই সাই তো মখা যদি বি এতে কিসা যেটা মানে কোন এডিশন যদি ত্রিপুরাল্যান্ড ন যদি আবলম হইলে বিলি ও যে পাশাপাশি কাছাকাছি যেটা ত্রিপুরা সাউন্ড তো মানে আবল যোগ করে হয়তো আবহাওয়া গিরে দিতে পারলেন এবং আবো সংবিধান বদন আইটা কিন্তু আবশ্যে नों बिल दुना नंगनाय बिल पास खेना नंगनाय ओ हाय चिनि कमप्लेक्स एकटा तिब्रा हाय राज्यो दा आबो सागाय न बर हय हय रय रिं लायनाय नों स्पष्ट गय सेयसा पर्यन्त खाय आबो केबो सेमिया एबं जनसाधारण मो सेमाना बाता नों गेरेतर गेरे माबो स्पष्ट गय सादि बाला बासा को गय कामै कुजुगि ततरा साप खायदि हायजिला आपतो खायमु करे इके बनि बागै न आं चिनि आं व्यक्तिगतभावे প্রদ্যুৎ ব্যানি কোনো একদম ববই আং থাঙ্গা আইছি হ্যাঁ কিন্তু এনসি বাই তাকো অকারে এনসি বাই বেগুন আনি উদো করে এবং তাকো কুসু প্রদ্যুৎ বাই কোনো ব্যক্তিগত মনে করে এক পদর বং পলিসি নক একটা ব্যাপার সই ইমোশনাল কার্ড নিবো ওই নর যে মতে খাই মানে এবং 3টা বছর পরে খাই ন 3টা বছর পরে লাঠি উস্তারি যেমন নং ইতিহাস কোন নেন নুকা
যে জায়গায় এন সেটা বর্মা টাকা জোলা বোঝাই ফের মানে 3 বছর পরে সি ওয়াক টক টক ব্ল্যাক